जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, गत एपिसोड आम सिंह राशि विषय आलोचना करते। फेब्रुआरी मासटा सिंह राशि व्यक्ति मान किभली रही से विषय आम आलोचना करते। आज एपिसोड आम कन्या राशि विषय आलोचना करवा। फेब्रुआरी मासटा कन्या राशि व्यक्ति मान किभली रहा आप देखु मुझे दुईटा चित्र कर चित्र एक चित्र दुई कहीं चित्र एक चित्र दुई कर देखो मुझे आप जो 9टी ग्रह रही गृह परिवर्तन स्थिर नुहति राशि गुड़ा सब स्थिर किंतु ग्रह मान सब ग्रह गुड़ा सब परिवर्तनशील है से गृह परिवर्तन करते। रवि गोटे राशि गोटे मस बा 30 दिन रुहति, चंद्र गोटे राशि 2.5 दिन रुहति, मंगल गोटे राशि 2.5 मास रुहति, बुध गोटे राशि 18 दिन रुहे, बृहस्पति गोटे राशि 13 मास रुहति, शनि गोटे राशि 2.5 वर्ष, राहु केतु गोटे गोटे राशि 1.5 वर्ष 18 मास रुहति। बुझिपारे तेणु फेब्रुआरी मासरे रवि 1 ରୁ 12 तारीख जाए मकर राशि रे 13 ରୁ 28 से पड़े गले कुंभ राशि। से अनुसार बुध आपनकर 1 ରୁ 11 तारीख जाए रहे मकर राशि 12 ରୁ 28 से पड़े गला कोठी कुंभ राशि। तेणु जेहेतु देखो द्वितीय चित्र एठी रवि बुध पंचम भाव में रहे, एठी रवि बुध अपना षष्ठ भाव को पड़े गले। तेणु पंचम भाव में जहाँ फल देवे षष्ठ भाव तो से फल देवे, पंचम भाव गोटे प्रकार फल देवे, षष्ठ भाव में आउ गोटे प्रकार फल देवे। बुझिपारे तेणु आम मुझे चित्र एक देखो गोटे कथा मुझे आपको एमती कहीदे था ए वर्ष कन्या राशि व्यक्ति मान आय व्यय स्वास्थ्य मुझे आपको गोटे चित्र कर दुईटा चित्र कर ग्रह मान स्थिति कर बुझेबार कारण हूँ लॉजिकली आप देखो वर्तमान कौ ग्रह कौ राशि अच्छी बुझिपारे कौ ग्रह कौ राशि कौ दृष्टि देखुची एवं से अनुसार फल ये फल से बुझिपारे ये प्रेडिक्शन एमती हो बुझे लॉजिकली बुझे से दुईटा चित्र कर चित्र मध्यम आपको बुझे ना मत कैमेरा आगे से कैमेरा लगे कहीदे था ए मसरे आप फेब्रुआरी मास आय व्यय स्वास्थ्य दाम्पत्य जीवन सामाजिक संपर्क सब कहीदे था एमती कह बुझु खाली एमती आपजे खाली गोटे अंधा कहानी शुणला भाई कहीदे किसी लाभ ना लॉजिकली आप बुझु से दुईटा चित्र कर आपको बुझाऊँ। बुझिपारे मुझे देखो 8टा ग्रह लिखी चंद्र को लिखिनी कहीं चंद्र को लिखिनी ना आप चंद्र को प्रेडिक्शन कर बुझे है चंद्र अवस्थान अनुसार प्रेडिक्शन चंद्र 2.5 दिन रुहति। अब चंद्र आप देखो 1 ରୁ 3 तारीख जाए चंद्र रहीगला गोटे कुंभ राशि बुझे आप मीन राशि 1 ରୁ 3 तारीख चंद्र रहीगला मीन राशि एठी रहा चंद्र एटी पड़े चंद्र चंद्र विभिन्न घर जीव बुझिपारे देखो ये चंद्र आपंकर कन्या राशि व्यक्ति मान चंद्र सप्तम भाव में रहा कि देखो सप्तम भाव क्या सांगे रहा मुझे सब यही जिनसा आप बुझे चंद्र देखो चंद्र गोटे ग्रह जो उच्च राशि निज राशि सी कौन कर 100% 100% आपको शुभ फल दब जदि मित्र ग्रह रहा आपंकर 50% शुभ फल दब शत्रु ग्रह रही शत्रु राशि रही 0% फल दिए बुझिपारे चंद्र कौ राशि मीन राशि रहा मीन राशि राशि बृहस्पति चंद्र होती बृहस्पति मित्र तेणु आम जानिले चंद्र मित्र गृह रही ये सी शुभ फल देवे सप्तम भाव में कन्या राशि व्यक्ति मान सप्तम भाव में शुभ फल देवे किंतु ये चंद्र शुभ फल दे पारे ना कहीं चंद्र क्या द्वारा राहु द्वारा पीड़ित गोटे पाप ग्रह सांगे रहे पाप ग्रह सांगे रहे गोटे ग्रह शुभ फल दे पारे ना बुझिपारे जेहेतु गोटे आप गोटे शत्रु पाखे जहाँ देवा चाहते आप गोटे जगार शत्रुटा आप जगले आप गोटे भल जिन गोटे दे पारे सब चिड़चिड़ी होगले चिड़चिड़ी दे पारे से जगी आप बुझिपारे सेमती जेहेतु राहु सांगे रहे राहु गोटे पाप ग्रह ता सांगे रहे सी सीटा शुभ फल दे पारे ना देखो शुक्र भी उच्चार अच्छा शुक्र आपणकर
मीन राशि शुक्र उच्चा होती शुक्र कन्या राशि व्यक्ति मान उच्चार अच्छा शुक्र भी आप शुभ फल देवा शुक्र भी देपारे कहीं शुक्र और चंद्र दिज राहु द्वारा पीड़ित रहे केतु आपंकर सप्तम दृष्टि राहु देखला मुझे राहु केतु तीन हूँ 7, 5, 9 राहु केतु जो भाव बसती जो राशि बसती से राशि पंचम भाव को सप्तम भाव को नवम भाव को दृष्टि दे था तेणु आप समय कौन गोटे दाम्पत्य जीवन आप कलह सृष्टि हो आपंकर कौ तारिख 1, 2, 3 1, 2, 3 तारिख आप स्वामी स्त्री मनोमालिन्यता सृष्टि हो स्वामी स्त्री मध्य उच्चवाच हम ये सब समस्या 1, 2, 3 तारिख आप देखा दब 4, 5 को चंद्र पलैल मेष राशि है 4, 5 को चंद्र इठी भी आप मित्र गुरु चंद्र रही किंतु देखो चंद्र मित्र गुरु हेले को भाव रहा अष्टम भाव रहे आम जाचे जातक 6, 8, 12 आ 3टा को आम गणना कर 6, 8, 12 3टा भाव बा 3टा जो भाव रहा 3टा भाव भल भाव नुह है तेणु अष्टम भाव चंद्र खराब भाव रहे मित्र गुरु रहे खराब भाव रहे पुणी आप देखो शनि तृतीय दृष्टि शनि का 3टा 7, 3, 10 शनि जो भाव बसती से भाव तृतीय घर को आपंकर सप्तम भाव को एवं दशम भाव को देखते है चंद्र मंगल गृह रहे मेष राशि रहे अष्टम भाव रहे शनि दृष्टि रहे कौन हम ना आपको ए समय थंडा है थंडा जातीय जेको बड़ धरण है सपोज आप गोटे आस्थमा श्वास काश थंडा जर हवा है क्या शनिकर दृष्टि है थंडा जो आपंकर आंठू अंठी अंटा ए सब पेन हम जंत्रणा हम बुझिपारे ये जो शरीर पीड़ा हम शरीर पीड़ा हम यही टाइप बुझिपारे 4, 5 ये 2 दिन आपको यही टाइप अनुभव हम है आप चंद्र पलैला 6, 7, 8 वृष राशि पलैले एठी रहिले 6, 7, 8 रे चंद्र वृष राशि रहिले है आम जानी गोटे गोटे ग्रह निज राशि कि उच्च राशि रहिले 100% भल फल दिखते बुझिपारे तेणु चंद्र रहिले वृष राशि पुणी बृहस्पति सांगे रहिले गजकेशी राजयोग सृष्टि कौ भाव आपणकर नवम भाव भाग्य भाव है किंतु आप देखो केतु 7, 8, 9 केतु नवम दृष्टि देखला बुझिपारे क्या चंद्र को देखला बृहस्पति की देखला 2 जन को देखला जेहेतु केतुर गोटे पाप ग्रह दृष्टि रहा तेणु चंद्र उच्च रही भी बृहस्पति रही भी एत शुभ फल देवे ना शुभ फल देवे कि एत शुभ फल जो हारे आप भावुवे एत शुभ फल देवे ना है आप जहाँ कम हम बापा मध्यम हम बापा सहयोग हम आप जो कम आप करेंगे बापा रेफरेन्स बुझिपारे कौन व्यवसाय आप बापा साहय सहयोग आप गोटे कौन कम कर बापा ना ना आप कम हो बापा द्वारा आप से कम कर बुझिपारे 4, 5 ये 2 दिन है आप सामान्य भल समय खराब समय नुह मध्यम समय रम आप सब हो बापा द्वारा बापा मध्यम बापा ना आप सब कम है आपंकर 6, 7, 8 ये 2 दिन है 9, 10 चंद्र पलैला मिथुन राशि 9, 10 को है चंद्र मिथुन राशि की पलैला दशम भाव रहा देखो चंद्र एठी कहार पाप दृष्टि रहा ना चंद्र मंगल सांगे रहा ना राहुर दृष्टि रहा ना केतुर दृष्टि रहा ना शनि दृष्टि राहु पंचम दृष्टि आप कर्कट राशि देख आप मिथुन राशि देखा ना है चंद्र मंगल सांगे रहा मित्र सांगे रहा केन्द्र रहा तेणु कर्म क्षेत्र ये जो आप 9, 10 दिन कर्म क्षेत्र आप उच्च प्रशंसित हे कर्म क्षेत्र आपंकर जहाँ जेकोसी समस्या थी 9, 10 से कर्म क्षेत्र समस्या आपंकर समाधान हम बुझिपारे आप कर्म क्षेत्र की गोटे समस्या देखा 9, 10 जो 2 दिन है से 2 दिन आप चेष्टा कर समस्या समाधान करने सब जो बिजनेस कर डिस्टर्बांस ऑफिस सेल टैक्स रेड कर बुझिपारे कि लाइसेंस वाइसेंस आप कैंसल कैंसल लाइसेंस जीएसटी फीस जो आपंकर द्वंद्व देखा किंतु ये जो 2 दिन चेष्टा कर समाधान हो बुझिपारे
ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲା। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସବୁ କାମ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଲା 11 12 ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ପଳେଇଲା ହେଲା। ଏକାଦଶ ଆୟ ଭାବକୁ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର 12 ତାରିଖ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ କୋଉଠି, ରବି 12 ଯାଏ ରହିବ ମକର ରାଶି। ତେଣୁ ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଏବଂ ଏଠି ରାହୁଙ୍କର ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦବ। ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଇପାରେ। ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ, ଏଠି ସିଂହ ରାଶି ପଳେଇଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଚନ୍ଦ୍ର 13 14 ସିଂହ ରାଶି ପଳେଇଲେ, 13 14 ଆପଣ ପଳେଇଥିବେ ରବି କୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପଳେଇଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ କୋଉଠିକି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା। ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିକୁ ପଳେଇଲେ, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି 13 14 ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଲେ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏଠି, ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, 3 ଜଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ଗୁରୁ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏଠି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଆମ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଓ ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଂହ ରାଶିକି ରହିଲା, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବି ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଲେ। ବୁଧ ବି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା, ସିଂହ ରାଶିକି ଶନି ଦେଖିଲା। ରବି ଏଠି ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ହେଇକି ରହିଲେ ହେଲା। ରବି ଏଠି କିଂକାତ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ ହବ, ବ୍ୟୟ ହବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲେ। 13 14 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଆପଣ ଭାବୁନଥିବେ ପଇସା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଅଚାନକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଶନି ଏବଂ ଇଏ ରହିଲେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆପଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯିବେ, ଆଉ 2 4 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଚାଲିବେ, ପାଦ ଚାଲିବେ କି 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। କେତେ ତାରିଖ ଯାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର 11 12 ତାରିଖ ଯାଏ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର 15 16 17 କୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ରାଶିକି ପଳେଇଲେ ହେଲା। 15 16 17 ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ରାଶିକି ପଳେଇଲେ। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲେ, ଆପଣ ରାହୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ, କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ 2ଟା ପାପ ଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦିନଟା ଆପଣ 15 16 17 ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ମନସ୍ତାପରେ ରହିବେ, ଆପଣ ବିଷୟରେ କି ଗୋଟେ କୋଉଠି କୁଚାରଟନା କରିଥିବ, ସେ ସବୁ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଟିକେ ମନସ୍ତାପ ରହିବେ, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ 15 16 17 ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଟିକେ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେନି ହେଲା, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ଗାଡି ଘୋଡା ନେଲେ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯିବେ ହେଲା କି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ 2ଟା ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡିତ ରହିଲେ ହେଲା। 18 19 20 କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ତୁଳା ରାଶି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଧନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ 18 19 20, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ, ଏ 18 19 20 ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲାନି, ଆପଣଙ୍କର କେତୁର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲାନି, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ଗୃହୀ ହେଇ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରହ, ସିଏ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, 18 19 20 3 ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସୁଧୁରିଯିବ, ପଇସା ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। 3 ଦିନ ଭିତରେ 18 19 20 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ କିଛି ଗୋଟେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣ କୋଉଠି ଠାରୁ ଟିକେ ପଇସା ଧାର ନେଇଥିବ, ସେ ଆପଣ ଦବ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାଠୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ଏଇ ଯୋଉ 18 19 20 3 ଦିନ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 21 22 ପଳେଇଲେ ବିଛା ରାଶିକି, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରହ ନିଚସ୍ତ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଛା ରାଶିରେ ନିଚା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ନିଚା ହେଲେ ହେଲା,
ଏଠି କଣ ହବ ନା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଆପଣ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି 7, 8, 9 ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ, ଶନି ଏଠି ବସି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦବ ଜମି ବାଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ତାପରେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ 25, 26 ଆପଣଙ୍କର 23, 24 ଧନୁ ରାଶି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ବି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ହେଲା। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡ଼ିତ ରହିଲେ ନାହିଁ ହେଲା କି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ହେଲା। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ କୌଣସି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। ଫିର ବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାଙ୍କର ଗୋଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ବୋନ ସମସ୍ୟା, ଯେ ସେଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମା ପଡିଯିବେ, ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, ଏସବୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଙ୍କର କୌଣସି ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ ଶାରୀରିକ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଡ ହାତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପଡିଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ 23, 24 ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ହେଲା। ତାପରେ 25, 26 ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। 25 ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ରହିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆପଣ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିବେ, ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। 25, 26 ହେଲା। 27, 28 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି 27, 28 ତାରିଖ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ରବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ବୁଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ପୁଣି କୋଉ ଭାବରେ ନା ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଲେ, ପୁରା ଖରାପ ଭାବରେ ରହିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ 27, 28 ତାରିଖଟା ଆପଣ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ ରହିବେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିବେ। କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ 2 ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ବହୁତ ଟେନସନ ନେବେ। କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡ଼ିତ ରହିଲେ, ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ରହିଲେ, ରବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ପୀଡ଼ିତ ରହିଲେ। ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦୋଷ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ମିଶିଲେ ବିଷ ଯୋଗ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଧାର ଉଧାର ପଇସା ପତ୍ର ଗୋଟୁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣ ଧାର ଉଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 27, 28 ଆପଣ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ରୋଗ ରହିଲା, ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶୀତଳ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣା କରିବେ, ଆପଣ ପଛରେ ସମ୍ମୁଖ ଶତ୍ରୁ ପଛରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣା କରିବେ, ଆପଣ ଆଡୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ରାଶିଫଳ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ, କି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ, କି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।